بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت اہم دن تھا اور صبح کا آغاز ہی بری خبر کے ساتھ ہوا، اور وہ یہ کہ ہندوستان کے طیارے پاکستان میں آئے اور ایل او سی انہوں نے کراس کیا۔ بالاکوٹ کے مقام پر کچھ انہوں نے بومب گرائے، جیسے کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں بتایا، اور ظاہر ہے کہ اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ 350 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور 21 منٹ تک بھارتی جو طیارے ہیں وہ پاکستان کی حدود میں رہے۔ ایک جھوٹ کا پلندہ جس کو کہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی چیلنج کر رہا ہے، خود ہندوستان کا میڈیا بھی چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ کوئی ثبوت اب تک جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ان سیشن ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بڑا سٹرونگ میسج دیا گیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ بتایا کہ پاکستان ایک ظاہر ہے کہ خود مختار ریاست ہے، ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اور بھارت کو اپنے اس پروپیگنڈے کا جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا گیا پارلیمنٹ کی طرف سے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ پرائم منسٹر نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی چیئر کیا، اور وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل اینڈ کنٹرول اینڈ اتھارٹی کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی، اس کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا ہے۔ کل ہی پارلیمانی جو رہنما ہیں ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ پرسوں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں کہ ایک پالیسی بنائی جائے گی۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات، آج ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ کی، اور ہندوستان کا جو جواب ان کو چاہیے تھا وہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی اس پریس بریفنگ میں دیا۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ ٹارگٹ کرنا تھا کہ جہاں پہ سیولینز کی کیجویلٹیز ہوں، آئیڈینٹی ان کی سولجر نہ ہو، اور وہ یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے ایک ٹیررسٹ کیمپ پہ حملہ کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنا پے لوڈ گرایا تو اس ٹریجیکٹری پہ وہ جو بالاکوٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر آؤٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، وہاں پہ گرا۔ 350 یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ٹیررسٹ مارے ہیں۔ میں کہتا ہوں 10 بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ باڈی، کہ ان کے جنازے، کوئی ان کی بلڈ، دی اسپاٹ از اوپن فار اینی باڈی اینڈ ایوری باڈی۔ دی سیویلین پاپولیشن اور دی آرمی ریپس فرام انڈیا، دے کین کم تھرو دی آتھرائز انٹری ان پاکستان، سی اٹ فار یور سیلف، گو بیک اینڈ ٹیل یور پرائم منسٹر ویئر از دیٹ امپیکٹ۔ یو ول نیور بی ایبل ٹو سرپرائز اس۔ وی ہیو ناٹ بین سرپرائزڈ، وی ور ریڈی، وی ریسپونڈیڈ، وی ڈینائڈ۔ کل پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہے، اس کے بعد پرائم منسٹر نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بھی بلائی ہے، اینڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ از نیشنل کمانڈ اتھارٹی، وٹ ڈز اٹ کانسٹیٹیوٹ۔ Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides, and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. افواج پاکستان کے ترجمان نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی افواج نہ صرف تیار ہیں بلکہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور اب ہندوستان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا جواب کیا ہوگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لہٰذا اب پاکستان کی باری ہے، اور آپ نے ہمیں سرپرائز نہیں دیا، ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، بتائیں گے کہ سرپرائز ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ پاکستان کے آپشنز کیا ہیں، پاکستان کس طرح سے ہندوستان کو جواب دے سکتا ہے، کیا دنیا دو نیوکلیائی ریاستوں کے درمیان جنگ کا رسک لے سکتی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے، پاکستان کے دوست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے، عوام پاکستان کے ساتھ ضرور ہیں، اپنی ریاست اور اپنے افواج کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر جو اسٹریٹجی بنائی جائے گی اور کل جو اہم اجلاسوں کے اندر لائے عمل ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ اندلیب عباس صاحبہ، جو کہ فارن افیئرز کمیٹی کی چیئرپرسن ہے نیشنل ہماری کمیٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ، جو کہ وزیر مملکت برائے خارجہ رہی ہیں۔ ہمیں تھوڑی دیر میں جناب خرم دستگیر خان صاحب بھی جوائن کریں گے، جو کہ وزیر دفاع بھی رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں مملکت کے، اور
मौजूद है जनरल रिटायर्ड जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर में खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले मैं हिना रब्बानी खर साहिबा के पास जाना चाहती हूँ। हिना जी, आज आपकी तकरीर हमने सुनी और पाकिस्तान की पार्लियामान ने बड़ा भरपूर आज जवाब भी दिया है। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान का लाएअमल क्या होना चाहिए और कितने प्रॉन्ग जो पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान को इस वक्त इमीडिएटली इख्तियार करनी पड़ेगी? देखिए आसमा, आप जानती हैं कि आप जैसे मेरे जैसे लोग हम पूरी जितनी भी आई थिंक अडल्ट लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, हम हमेशा खित्ते में अमन की बात करते रहे। एज फॉरेन मिनिस्टर हमने खित्ते में अमन के लिए बहुत काम किया। इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन, जो चीज़ें टैबू समझी जाती थी, ट्रेड नॉर्मलाइजेशन, बाकी चीज़ें, हमने कहा जी टेररिज्म पे भी डिस्कशन करें एक्सेट्रा। ये सब कुछ करने का मकसद क्या था कि हम जानते हैं कि जंगी जुनून अपीजमेंट कर सकता है, ईगोज को शायद थोड़ा सा सुकून दे सकता है, लेकिन इवेंचुअली अचीवमेंट जंग से सिर्फ तबाही, बर्बादी और लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेलना होता है। कुछ उससे हमें आज तक हासिल नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली आज शायद मेरे लिए तो एक बहुत ही सैड दिन है, इसलिए है क्योंकि कई लाइंस ऐसी हैं जो हर रिस्पॉन्सिबल या इवन एन रिस्पॉन्सिबल नेशन क्रॉस कर नहीं सकता, क्योंकि वो डिफाइन एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए नहीं करता, वो डिफाइन की हुई है इस इंटरनेशनल ऑर्डर में जिसका हम सारे हिस्सा हैं। वो डिफाइन की गई है यूएन चार्टर में। अगर आप ये भी माने, जो कि इंडिया लेने की कोशिश कर रहा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद पहले जब पाकिस्तान में इस किस्म का तर्ज अमल नहीं था, जहाँ पे हमने टेररिज्म के खिलाफ, एंटिटीज के खिलाफ, जो टेररिज्म पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तान से बाहर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, एक इस किस्म का ठोस एक्शन जो हमने पिछले 15 सालों में लिया नहीं लिया हुआ था, तब एक थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट बनती थी कि जी आपकी सॉवरेनिटी है, आप इंश्योर करें। सही। इस वक्त इंडिया ने जो लाइन ली है रीजनिंग की कि जी हमने अपने डिफेंस में किया क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि वहां पे कुछ हो रहा है, तो जहां पे उन्होंने अटैक किया, जहां पे उन्होंने अनलोड किया, वहां पे तो ना बंदा ना बंदे की जात थी, वहां पे तो एक इंजरी रिपोर्ट हुई है। ठीक है जी, तो ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करना झूठ पे मबनी, अपनी अपीजमेंट ऑफ दिस नेशनल हिस्टेरिया दैट हैज बीन सेल्फ क्रिएटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट। और आज हम ये नहीं कह सकते आसमा आप और मैं कि मोदी गवर्नमेंट हिस्टेरिकल है, वो अग्रेसिव है। आज अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी ऐसी आवाजें जो कि लॉजिकल, रीजनेबल होती हैं, वो भी आज ऐसे पैगामात इंडिया से दे रहे हैं कि आज हमें ये कहना पड़ता है कि इंडियन नेशन इज इनएफेक्टिव। बिल्कुल सही बात है कि वो इलॉजिकल हो गए हैं, वो अनरीजनेबल हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, बिल्कुल है ना, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि देखिए लोकली प्रेशर बहुत बढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, जो ज़ाहिर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पार्लियामान का प्रेशर है, आप लोगों का प्रेशर है कि खुद मुख्तार रियासत है। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं पाकिस्तान के, और क्या हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? आसमा देखिए, सबसे पहले मैं प्रेशर को हमेशा डिफाइन करती हूँ कि प्रेशर वो होता है जो आप लें। यकीनन लोगों की एक डायरेक्शन होता है जो आपकी आवाम आपको दिखाती है, लेकिन प्रेशर के अंदर आके कोई ऐसी चीज कभी भी करना जिससे मुल्क को खतरे में डाल दें आप, या मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दें, वो कभी। तो आज हम पे अगर खुदा ना खास्ता ये प्रेशर होता कि जी आप कुछ भी ना करें और हम उस प्रेशर में आके कुछ ना करें, वो भी गलत होगा, लेकिन प्रेशर में आके कुछ करें वो भी गलत होगा। हमें ये देखना है कि, मैं इसीलिए कह रही हूँ, इस वक्त देखिए 2-3 किस्म के रिएक्शन हो सकते थे। एक तो एक इमीडिएट रिस्पांस हो सकता था जब ये इंसिडेंट हुआ, बट वो बताया जाता है कि इतना कम था कि वो इमीडिएट रिस्पांस जो हुआ उसकी वजह से वो निकल गए, बट किसी किस्म का मिलिट्री एक्शन एज सच इमीडिएट रिस्पांस में नहीं हो सका। इस वक्त अब हम जब वो नहीं हुआ तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ये है कि हम सफारती तौर पे इंटरनेशनल एरिना में इंडिया को डिबेस एंड डिफेम एंड ब्लेम करें, और ये जो उन्होंने हमारे हदूद को क्रॉस किया है सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं, हर जगह लेके। ये ओआईसी वाया कि जी सुषमा स्वराज को वहां पे ना आने देना, बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ, ये तो बहुत छोटी बात है, इस पर तो हमें इस वक्त अपना टाइम ही नहीं वेस्ट करना चाहिए। ओआईसी अगर इस वक्त हमारे साथ नहीं खड़ी, जब एक एग्रेसिव स्टेट 1971 के बाद पहली बार इंडिया ने हमारी टेरिटोरियल हदूद को, नॉट द एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर को पामाल किया है। बिल्कुल। सो इस वक्त रेड लाइन एक क्रॉस हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्टेड एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। अब ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये लग रहा है कि इस वक्त सिर्फ ये एस्केलेट ही हो सकती है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि हमें रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्सिबल तरीके से बहुत सोच समझ के ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए
जिससे कल को पाकिस्तान के ऊपर मलबा किसी किस्म का ना डल सके, जो कि नहीं डल सकता, बिकॉज टुडे अगर हम रिस्ट्रेन मीनिंग एक रिस्पॉन्सिबल जवाब दें, जो कि किसी भी हद तक हो सकता है, मिलिट्री भी हो सकता है, बट मिलिट्री भी रिस्पॉन्सिबल जवाब होना चाहिए। सही। और उसमें क्योंकि इस वक्त देखें इंडिया का जो नैरेटिव आज से 5 साल पहले था, आज इंडिया वो नैरेटिव खो चुका है, और पाकिस्तान का जो नैरेटिव आज से 5 साल पहले था, पाकिस्तान उसके नैरेटिव से बेहतर है। और ये डेमोक्रेटिक रिजीम्स में जो हमने बार बार अपने आप को साफ किया है, अपनी टेरिटरी को साफ किया है, उसका हमें उसका फायदा जरूर है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हिना जी बहुत शुक्रिया, आई विश कि आप ज्यादा हमारे साथ रह सके, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब उन्होंने यही कहा है हिना जी ने कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, सफारती सतह के ऊपर हम किस तरह से करते हैं, मिलिट्री सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? OIC पे तो फौरन उनका नहीं जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये ऑप्शन है या हमें जवाब देना चाहिए? जी बहरहाल देखिए ना, जवाब 3 इकसाम के हैं। एक तो है जो जारहाना जवाब है, जंगी जवाब है, काइनेटिक लफ्ज इस्तेमाल होता है। दूसरा जवाब है डिप्लोमेटिक, जिसका जिक्र मोहतरमा ने किया कि हमें पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक्सपोज करना चाहिए, अग्रेसर है, ये जारे है, और जो है इसमें ये इसलिए इतना पावरफुल आर्गुमेंट है कि दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर ताकतें हैं। तो अगर ये जो एस्केलेशन, टिट फॉर टैट एस्केलेशन होती है, तो ये तो नाइटमेयर है पूरी दुनिया के लिए कि और नाइटमेयर का रिस्पॉन्सिबल हिंदुस्तान है जिसने ये काम शुरू किया है। तो ये तो बहुत बहुत एक पावरफुल आर्गुमेंट है जिस पे हमें पूरी अपनी डिप्लोमेसी के जितने रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। तीसरा बहरहाल उसके साथ जुड़ा हुआ है जो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स है। 21वीं सदी में आपको मीडिया के तमाम जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। चूंकि 17 घंटे हो गए हैं, हमारी उम्मीद तो ये थी कि वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब देगा। अब 17 घंटे हो गए, जो मेरे ख्याल में तो बहुत हद तक जो एक काइनेटिक रिस्पांस की विंडो थी वो बड़ी तेजी से ख़त्म हो रही है। तो पाकिस्तान को सोच समझ कर बात करनी है पाकिस्तान, लेकिन ये बात वाज़े करानी चाहिए कि हिंदुस्तान जिसकी फौजों को और उसका जो मटीरियल है वो पाकिस्तान से अब कई गुना है, तो पाकिस्तान के पास तो जो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वही हमारा एक मेन हथियार है जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। कल नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास भी है, हम उसको इंश्योर करते हैं। तो लिहाजा हिंदुस्तान जो है ये आग से खेल रहा है, और ये बात हिंदुस्तान को भी समझानी है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आग में जा सकती है। आग में जा सकती है। अच्छा, मैं जनरल साहब आपके पास भी आना चाहूंगी, आपको क्या सोल्यूशन लगता है या ऑप्शंस आपके पास क्या है कि हिंदुस्तान को भरपूर जवाब दिया जाए? एक तो वो कि 17 घंटे गुजर गए, हम अभी सोच रहे हैं, हमने जवाब नहीं दिया, हमें जज्बात से नहीं जज्बे से काम लेना है, ये DG ISPR कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जज्बे से काम लिया जाएगा, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, प्रेशर हमारे ऊपर भी आएगा, दोनों सूरतों में अभी भी है फिर भी आएगा, तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, चूंकि हमारे वजीर आजम साहब भी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान ने अगर कोई एग्रेशन की तो उसका हम जवाब देंगे, और यही मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप का कॉमन स्टैंड है। और चूंकि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी एग्रेशन की है, LOC की वायलेशन तो होती रहती हैं, गोलाबारी भी और स्मॉल आर्म फायर भी, कोई बॉर्डर क्रॉस भी हो जाती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर एयरफोर्स को भेजना और वहाँ पर बम गिराना, ये एक बहुत सीरियस इशू है। और वो जो इससे पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो उनका एम है, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। हमारे पास इसके अलावा चाराकार है कोई नहीं। और हिंदुस्तान की साइकी जो हम समझते हैं वो यही है कि वो ताकत की ज़बान को सही समझते हैं। और आपको याद होगा जब न्यूक्लियर इशू का मसला था, हमने नहीं लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की, और फिर रिटॉरिक जिस किस्म का इंडियन लीडर्स ने इस्तेमाल किया, वेरी डेरोगेटरी अगेंस्ट पाकिस्तान, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि हम भी अब डेमोन्स्ट्रेट करें अपनी स्ट्रेंथ और बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करें। बिल्कुल, अब यही इसी किस्म का डिसीजन मेकिंग है। हमको उस वक्त भी दुनिया ने समझाया था कि जज्बात से काम न लें, हम आपकी मदद करेंगे, न्यूक्लियर रेस पर ना जाएं आप, लेकिन पाकिस्तानी कौम के मोराल के लिए और हिंदुस्तान को उसकी सही जगह पर लाने के लिए पाकिस्तान को स्टेप उठाना पड़ा। बिल्कुल, और वक्त ने साबित किया कि वो दुरुस्त मौका था और दुरुस्त पाकिस्तान का इक़दाम था। दुरुस्त था।
बिल्कुल। और अभी भी इसी किस्म की सूरत हाल है, और कौम के मोराल के लिए, आर्म फोर्सेस के मोराल के लिए हाँ कोई ना कोई ऑप्शन तो हमें इस्तेमाल करना होगा, मिलिट्री अपना जो बिल्कुल। है अच्छा retaliation बिल्कुल, का। आपने भी यही अब कहा दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई तो जाहिर है डिप्लोमेटिक लेवल पर भी लड़ी जाएगी, और ये महाजों तो के ऊपर हमारे भी हो। तमाम जो है पार्लियामेंट तमाम महाजों पर लड़ी जाएगी। देखो जैसा मैं दोबारा और इस बात एक के बात ऊपर मैं आती आपसे हूँ। और अर्ज करूं, जी सर, जी सर। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोई शक की बात नहीं है। हिना रबानी खर साहब ने भी इशारा किया, मैं इसको और साफ कर देता हूं। यस, पाकिस्तान ने एट वन टाइम ऐसे एसेट पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए नॉन स्टेट एक्टर्स टाइप के, जिन्होंने कश्मीर में या अफगानिस्तान में लिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस पॉलिसी से बहुत नुकसान उठाया, और हमने फिर एक वक्त पे जाके ये सबक सीख लिया कि ये मुनासिब नहीं है। और बिल्कुल, अमन की जनरल खातिर मुशर्रफ के दौर में हमने बिल्कुल बेइंतहा आप भी उस कुर्बानियां देकर एग्जैक्टली हमने इसको खत्म किया है, तमाम किस्म के और अपरेटस को। अभी भी रिसेंटली और लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रही है। इस गवर्नमेंट ने बहुत से इकदाम ऑलरेडी ले लिए हैं। अंदलीप साहिबा, आपके खिलाफ ले लिए, ख्याल में? लेकिन हिंदुस्तान में बहुत शिद्दत पसंदी इख्तियार कर रहा है, जी बिल्कुल, उस पे आते हैं। और हिंदुस्तान में जो वॉलेंट एरिया है, गवर्नमेंट के पास आप कह रही है, अभी कल एक इजलास है, शाम को पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने। सारे तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बुलाएंगे, जिनके साथ ये बात करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे या नहीं? देखिए, पहली तो बात यह है कि अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस वक्त जो जंक्चर है इंडिया की हिस्टेरिकल फासिज्म और फैनेटिसिज्म पे बेस्ड है। हमारे पास एज अ कंट्री एंड एक कौम की सूरत में ये, मेरे ख्याल में, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एडवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी निकलती है, एक मौका है। सबको लग रहा होगा कि प्रेशर है और हम वो उस पे हैं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मौका है हमें, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया है। आप लोगों को लेके जाएंगे वो दिखाने, इंटरनेशनल मीडिया भी जाएगी। आपने देखा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी, हमारी देख ली थी आपने कैसे हुई। उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया, कोई मिलिट्री की तरफ से कोई डिटेल्स नहीं आई, ये नहीं बताया सबूत नहीं आया कि 650 क्या 6 बॉडीज भी कहाँ हैं, उनकी कहाँ कोई तस्वीर, कोई कुछ। और ये कि उन्होंने ये मतलब 4 मिनट में, सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट उन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए। अब मैं एग्री करती हूँ अपने सारे कॉलीग्स के साथ कि हमें एक बहुत जामिया स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और आज हमारी ऑपोजिशन ने बड़ी अच्छी हमें तजावीज़ दी हैं। 3 मेंबर की कमेटी भी आपको पता है बनी है। असद उमर साहब हैं, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा, एंड वी आर गोइंग टू सिट विद द ऑपोजिशन और उनसे और भी तजावीज़, मशावरत और वो सारी चीज़ें हमने उनसे हासिल करनी है। बड़े बड़े अच्छे एक्सपीरियंस लोग इनमें बैठे हुए हैं हु कैन एडवाइज अस बेटर। पर मेरा अपना जो पर्सनल ख्याल है, एंड आई एम मे बी रॉन्ग, बट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर देखें आप कि सारा वक्त हमें टेररिस्ट कहा जाता है और वो अपने आप को पता नहीं क्या बुलंद बाला, आज मोदी का असल चेहरा जो है वी कैन एक्सपोज हो भी गया है। मैं 2-3 चीजें आपको कहूंगी। ये पिछली दफा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो ड्रामा हुआ, तो उस वक्त भी जो यूएन के हमने बात की, जो यूएन के हेड थे उस वक्त बान की मून था, उसने कहा, और ये सारे मीडिया में पब्लिश हुआ, 2016 की बात करी मैं, उसने कहा कि जी इन्होंने हमें, हमारे इंस्पेक्टर्स, वो जो यूएन GIMAUP है कि जो दोनों के मिलिट्री ऑपरेशंस देखने, इन्होंने हेल्ड कश्मीर में नहीं जाने दिया, पाकिस्तान को जाने दिया, बिकॉज पाकिस्तान है नथिंग टू हाइड। बिल्कुल, इंडिया ने तय जाने दिया। हाँ। तो हमारा एक वो ऑप्शन है कि हम उनको वहां से कि भाई हम तो अपना मीडिया लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक जो आज DGI PR की जो जबरदस्त बात थी, उन्होंने कहा मैं इनकी मिलिट्री को बुलाता हूँ, एग्जैक्टली, आ जाएं। बहुत ही बोल्ड, बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। जो इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौमी क़यादत जो है वो साथ खड़ी है, अपनी रियासत के, अपनी हुकूमत के, अवाम जो है वो साथ खड़े हैं। बेहतरीन मौका, जैसे अंदलीप साहिबा ने कहा कि बेहतरीन मौका है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जाहिर है कि जज्बात से नहीं, वाकई होश से भी काम लेना है कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जैसे अभी अंदलीब भी कह रही थी खुर्रम साहब के हमें बनाना है, और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट अपने सारे
جو آپشنز ہے وہ استعمال کرے گی. لیکن آپ سب لوگوں نے آج یہ کہا کہ OIC کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. میں سنوانا چاہتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھا گیا تھا کہ سشما سوراج کو بلانا ہے, تو ہم نے کہا کہ مطلب کوئی اعتراض نہیں. ذرا سنائیے گا شاہ محمود صاحب کا بیان. اس اناؤنسمنٹ جو انڈیا نے اناؤنسمنٹ کی, پہلے میڈیا نے نیوز بریک کی اور اس کے بعد پھر UAE کے جو ویسٹ ایشیا کے انچارج ہیں انہوں نے ہمارے سفیر سے رابطہ کیا اور کنفرم کیا اس دعوت کو جو ایز اے گیسٹ آف آنر سشما جی کو ایکسٹینڈ کی گئی تھی. ایک روز پہلے جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی تھی لیکن تذکرہ نہیں کیا تھا انہوں نے, اس سے پہلے انہوں نے کنفرم کیا. نہیں آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہمارے سفیر سے جب بات ہوئی تو سفیر کو انہوں نے بتایا, میں سفیر سے ایک دن پہلے ان سے بات کر رہا تھا, ان کے وزیر جو OIC والے ہیں, اس وقت انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. دس از واٹ ہی از میننگ. یہ سفیر سے ایک دن پہلے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ آج کل بھی اس کو میں نے بھی اٹھایا, ایک دو اور جگہ لوگوں نے بھی اٹھایا, لیکن آج جب اپوزیشن کی طرف سے یہ بھرپور مطالبہ آیا, اس سے پہلے حکومت پاکستان نے اس کی مزاحمت نہیں کی تھی اس ایشو کی, اور آج کے اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کھل کر سامنے آیا ہے. تو ہماری تو یہی امید ہے کہ ایک ایسا ملک جو روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کا استحصال کر رہا ہے, بے ایمانہ تشدد کر رہا ہے, اس کو ایک ایسی تنظیم جس کے نام میں اسلامک کا لفظ درج ہے وہ اس کو نہیں بلائیں گے اور ان کو جو ہے وہ آنر نہیں دیں گے. یہ انڈیا ٹوڈے کی سٹوری ہے, میں نے بھی کھول لی ہے دلیپ, جس میں اس نے لکھا ہے کہ نو ریزسٹنس فرام پاکستان اگینسٹ انڈیا بینگ گیسٹ آف آنر ایٹ OIC. انڈیا ٹوڈے کی سٹوری یہ بھی ہے کہ 650 بندے مر گئے. نہیں, انڈیا ٹوڈے کی یہ بھی سٹوری ہے نا کہ 650 بندے مر گئے, تو ان کی سٹوریوں پہ جائیں. ابھی جو ہمارے فارن منسٹر نے کہا, آپ دوبارہ لگا لیں, دوبارہ سنا دیں, دوبارہ لگائیے گا. دوبارہ پہلے کہتے ہیں کہ سفیر سے بات ہوئی, اس سفیر سے بات سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کنفرم کیا, سفیر سے کنفرم چلائیے گا ذرا. میں اس سے پہلے آپ چلائیں, جب سفیر نے کنفرم کر دیا, اس سے ایک دن پہلے شاہ صاحب بات کر چکے تھے, سفیر کی کنفرمیشن کے بعد بھی پاکستان نے مزاحمت, پھر ہم نے پروٹیسٹ کیا. نہیں, کوئی پروٹیسٹ نہیں, ابھی تک کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کل مجھے بتایا نہیں انہوں نے. اچھا جنرل صاحب کا 3 فون ہوئے, ڈائریکٹلی فون کیا محمد بن سلمان کو, اور ڈائریکٹلی فون کیا پرائم منسٹر نے وہ زائد بن جو ہیں وہ UAE والے جو ہے شیخ, ان کو فون ہوا. اور یہ تب ہوا فون جب انہوں نے اس کے بعد جب وہ ہو گیا, یعنی ہمارے سفیر سے پوچھا گیا, آپ پورا کنفرم کیا, انہوں نے ہم نے جب پروٹیسٹ کیا انہوں نے کہا جی میں آپ ان کو کنسلٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, دس از واٹ ہی سیڈ. اچھا جن صاحب آپ کیا کہتے ہیں, مطلب پاکستان کو اگر ٹھیک ہے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ پاکستان کو نے ریزسٹ کرنا تھا, لیکن کل انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا نہیں بتایا نہیں ہمیں, کیا ہونا چاہیے تھا؟ سن تو رہے تھے, ڈپلومیٹک جو ہمارے ایونیوز ہوتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, ہم پریپیئر نہیں تھے اس کے لیے کیا؟ میرے خیال سے پاکستان کو اس کے اوپر بہت مضبوط سٹینڈ لینا چاہیے, اور ایک ایسا ملک جو اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہا ہے, خصوصاً مسلمانوں پر, مسلمان تو گائے کا گوشت کھاتے ہیں, اس بنا پر ان کو مار ڈالا جاتا ہے وہاں پر, اس کے فوراً, اور جو شدت پسندی کے انتہا پر اپنے ملک کو پہنچایا ہوا ہے, اس کے فورن منسٹر کو کس چیز کا آنر دیا جا رہا ہے بھائی, اور ہم اسے کیوں آنر دیں؟ ان کو بولے اس کو ہرگز نہ بلائیں, اور اگر وہ بلائیں گے تو بولے پاکستان شریک نہیں ہوگا اس کانفرنس میں. جس طرح یحییٰ خان نے سٹینڈ رباط میں لیا تھا, اسی قسم کے سٹینڈ کی ضرورت ہے آج. یہ بلکہ آپ نے مینشن جی کیا, میں نے مینشن کیا اس لیے کیونکہ یہ پاکستان 50 سال سے اس چیز کی مزاحمت کر رہا ہے. ہندوستان اس بنیاد پہ کہ وہاں اس آج بھی پاکستان کی زیادہ آبادی سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. 1969 میں جب یہ رباط والا ایشو ہوا, اس وقت ہندوستان کے صدر بھی جو تھے, پریزیڈنٹ, وہ بھی مسلمان تھے. تو اس کو استعمال کر کے ہندوستان نے کوشش کی, اور وہ کوشش ان کی مستقل جاری ہے OIC کے اندر داخل ہونے کی. ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے. OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے جس کا آج ایمرجنسی سیشن ہوا, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ویلیوبل سفارتی ہتھیار ہے کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کا. اور ہم اگر ہندوستان کو اس میں داخل ہونے دیں گے, ایونچولی وہ اگر آ جاتے ہیں تو پھر بہت مسئلہ ہوگا کشمیر کو جو ہے وہ کشمیر کاز کے لیے. دوسرا ایشو جو بہت ایک چیلنج سامنے ہے, جس کا کل ہم انتظار کریں گے کہ حکومت کی طرف سے کیا آتا ہے,
वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है। जब उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे नहीं, हम रिस्पॉन्स करेंगे, तो इनको कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगरचे जिस तरह आज डीजी ISPR ने कहा कि चाहे सरासीमगी में वो पे लोड ड्रॉप करके चले गए, लेकिन वो पे लोड बॉम्ब भी हो सकता था, वो बड़े साइज का बॉम्ब भी हो सकता था। और खास तौर पे जो लोग इस मामले को स्टडी कर रहे हैं, उनकी अब एक कंसेंसस है कि हिंदुस्तान जो है वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से भी रोक लिया जाए, उस कैपेसिटी को वो क्रिपल करें। तो यहां जो है, चाहे वो एक पेलोड था, एक ऐसा बॉम्ब था जो नहीं फटा या कोई और चीज थी, लेकिन बॉम्ब भी हो सकता था पाकिस्तान की। यानी आपकी इस बात से लग रहा है कि नेशनल कमांड का जो इजलास हो रहा है कल, उसकी जरूरत उनके सामने नहीं? बहुत सी नहीं उसकी जरूरत है। अच्छा। उनके और नेशनल कमांड अथॉरिटी के सामने यही जो मैंने आपको कंसेंसस बताया रिसर्चर्स का, कि हिंदुस्तान सीरियसली एक्सप्लोर कर रहा है। और हिंदुस्तान चूंकि कोल्ड स्टार्ट का जो इतराफ नहीं करता था, अब वो इतराफ कर चुका है कि कोल्ड स्टार्ट मौजूद है। तो हमारे सामने बहुत सीरियस चैलेंज है, हमें इसका कोई ना कोई जंगी रिस्पांस देना मैं पड़ेगा। क्विकली ब्रेक इसके से बगैर हम नहीं पहले रह जरा साहब जो बात खुरम साहब ने की है, इसका मतलब है कि अगर कोई न्यूक्लियर हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तान इसकी ताक में है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। उसके अलावा कन्वेंशनल भी तो हो सकता है, जैसे हिंदुस्तान ने किया है, आज सुबह किया है, वो उस पे जाना चाहिए या एक एक्सट्रीम स्टेप पे जाना चाहिए? देखिए, ये जो कल NCA की मीटिंग बुलाई है और DG ISPR ने कहा है कि इसका मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए इंडियंस को कि क्यों बुलाई गई है मीटिंग। तो जो मिसाइल और स्ट्रेटेजिक वेपन से डील करता है, तो वो ऑप्शन भी, उसकी तैयारी भी, कि अगर जिस तरह इमरान साहब ने कहा था एक दफा बात शुरू हो जाए तो कहाँ जाकर रुके, वो दोनों मुल्कों के हाथ से बाहर निकल सकती है। तो उसकी तैयारी और चीज़ें वीज़ें तो जाहिर है कि वो अपने आप को चाहेंगे कि उसको अपडेट करें, लेकिन नॉन न्यूक्लियर ऑप्शन भी बहुत हैं और उसमें हमारे लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, हमारे मिसाइल्स भी हैं जिनके ऊपर कन्वेंशनल वेपन्स भी ले जा सकते हैं, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं, विच आर वेरी डैमेजिंग एंड विच आर वेरी एक्यूरेट। पाकिस्तान के पास रिस्पॉन्स है। तो पाकिस्तान के वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कुछ सोच तो रखा है गालबन उन्होंने, वो कहते हैं हम सरप्राइज देंगे। तो हमें इस बात पे फिर यकीन करना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन रखा हुआ है कि वो जवाब देंगे, अपने वक्त पे देंगे, अपने टारगेट खुद चूज करेंगे। और वो कहा है कि पाकिस्तान खुद चूज करेगा वक्त का। जवाब देना भी जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल इस वक्त कौम का तो यही है। एक चीज में बहुत अहम ऐड करना चाहता हूं। देखिए, जवाब देना इसलिए जरूरी भी हो गया है कि हम पिछले 2 साल से इंतहाई रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की जो वायलेशंस हैं, जो बमबारी थोड़ी करते हैं या फायरिंग करते हैं, उसमें एक ड्रामाई इजाफा हुआ है 2017 में और 18 में। 2016 में 300 कुछ 350 के करीब वायलेशंस थी। 17 में आके वो 1900 वायलेशंस हो गई। 18 में भी तकरीबन 2000 वायलेशंस हुई। हम स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की वजह से उसका जवाब सिर्फ इंडियन जो अफवाज हैं उनकी चौकियों पर बमबारी करके देते रहे हैं, हर वायलेशन का जवाब देते। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हिंदुस्तान को यह क्लियर कर दिया जाए कि पाकिस्तान की सरहदें मुकद्दस हैं और आप ये काम नहीं कर सकते। ये तरीकेकार क्या करना है, ये हम हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान हमें इस वक्त बेहतर जज करके बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तरीकेकार हो सकता है क्या, पार्लियामेंट क्या सजेस्ट करेगी और पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ जो कल ब्रीफिंग होगी उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं क्विकली, एक तो सबूत की बात पाकिस्तान को करनी चाहिए। खुरम साहब आप भी कह रहे थे और मैं इस पे ये कहना, देखिए जनरल साहब से भी और आपसे भी, हिंदुस्तान ने अभी तक जो है कोई उनकी तरफ से सरकारी तौर पे एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज का एस्टिमेट नहीं आया। उनका मीडिया बहुत सारी बातें कर रहा है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो एस्टिमेट है उसकी बेसिस क्या है, क्योंकि ये अजीब इंटेलिजेंस है जो पुलवामा नहीं पकड़ सकी लेकिन उसको पाकिस्तान के अंदर कैंपों का पता है। तो ये तो नहीं हो सकता ना। और जो अहम तरीन सवाल है हिंदुस्तान से पूछने वाला, जो हम कल भी पार्लियामान में भी उठाएंगे,
کہ اس طرح کا خطرناک آگ کا کھیل جو انہوں نے آج شروع کیا ہے، کیا یہ پلوامہ کا بہترین رسپانس تھا کہ آپ پورے خطے کو آگ میں دھکیل دیں؟ یہ ان کی یہ جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ برنکمنشپ جو تھی یہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. جتنا ہم اس پر بات کریں یہ کم ہے کہ کس طرح پوری دنیا کا امن جو ہے کل آپ لوگ یہ بات کریں گے، جی ہم یہ بات کریں گے جب یہ اجلاس ہوگا پارلیمانی رہنماؤں کا. نہ صرف دیکھیں نا کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ پورے خطے میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، کس طرح آپ اس کو ہسٹیریا کریٹ کر سکتے ہیں؟ اندلیب، کیا آپ پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں لیں گے، اسٹریٹجی بنائیں گے؟ ساری اس میں فوجی قیادت بھی ہوگی اس اجلاس کے اندر، سب لوگ ہوں گے ایک چھت کے نیچے. کچھ سوچا ہے، کوئی ہوم ورک گورنمنٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے ڈپلومیٹیکلی فیس کرنا ہے دنیا کو؟ دیکھیں جی، جو اس پہ 3 فرنٹس ہیں. ایک تو آبویسلی ملٹری رسپانس ہے، ایک ہمارا ڈپلومیٹک رسپانس ہے، اور ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے. میرا اپنا خیال ہے، اینڈ آف کورس کنسنسس کے ساتھ ساری بات ہونی چاہیے، کہ ہمارا رسپانس جو ہونا چاہیے وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ، ناٹ ڈریون بائی دا سرکمسٹانسز، اور میجرڈ ہونا چاہیے. اور ہمیں اس میں کیونکہ ہمارے پاس نا سارے سیاسی اختلافات آپ بھی بھلا دیں گے، بلائیں گے شہباز صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو دعوت چلی گئی ان کو؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، یہ تو اسپیکر صاحب کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جو کہ اس چیز کو ہینڈل نہ کرنا چاہ رہا ہوگا، اور جتنے لوگ ہوں گے ان کی رائے جو ہوگی وہ اتنی ہی بہتر ہوگی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے، پریشر ہوتا ہے ٹٹ فور ٹیٹ کا، ٹھیک بات کہ جی آپ کریں. اگر ہم نے ٹٹ فور ٹیٹ کیا تو ہم وہی بن جائیں گے جو وہ ہیں. جو لیکن یہ تو کمزوری کا جج صاحب، یہ تو کمزوری کا میں تھوڑا سا اس پہ بولنا چاہوں گی. دیکھیں کمزوری کی بات نہیں ہے، ملٹری کی تو آپ کی اسٹریٹجی ہے ہی ہے، اور وار اگینسٹ وار ایزیسٹ ہے، کنونشنل ہے، ہمیشہ سے ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ اینڈ وار، دیٹ ڈز ناٹ کریٹ پیس. ہمیں اس کے ساتھ خان صاحب نے کہا تھا سوچیں گے نہیں، جبھی تو سب کہہ رہے ہیں کہ قوم یہی کہہ رہی ہے. میں نے تو کہا ملٹری تو ہے، وہ تو آپ کی اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، وہ اب ہم کہہ نہیں سکتے کہاں اور کس ٹائم پہ ہے، وہ تو بنی ہوئی ہے. اس سے زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سارے چکر میں اپر ہینڈ سے باہر آئیں، ناٹ بیکاز ویو ڈسٹرائڈ 1250 پیپل انسٹیڈ آف 600 پیپل، بٹ ہم نے ان کا امیج ڈسٹرائے کر دیا ہے. ہم نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے دنیا کا. بالکل جل صاحب، آپ بھی کہتے کہ کاروائی کرنا ضروری ہے. سر ثبوت تو ہندوستان کے پاس ہماری کاروائی کے کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کے سامنے ہم کس طرح کیس لڑیں؟ جی دیکھیے، یہ جو لڑائی ہے جس طرح بتایا دلیپ صاحبہ نے، کئی پلینس کے اوپر کئی سطحوں پہ جو ہے پاکستان نے اپنا کیس لڑنا ہے. ڈپلومیٹک از ون، جس میں آپ نے ان کی تمام باتیں ایکسپوز کرنی ہے، اور پرانا جو ان کی سرجیکل اسٹرائک تھی، ہنسی مذاق جو کرتے ہیں